नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक होबो। आज होछि अगस्त मास 17 तारिख 2026 सोमवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार चलित वर्षर सप्तम कैंपर प्रथम रजनी जरपड़ा अनुगुल रे आजिर नाटक एड़ा। अपेरा माहेश्वरी आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंपर प्रथम रजनी नुआपाटणा तिगिरिया आठगड़ कटक रे आजिर नाटक बोझ। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंपर प्रथम रजनी गोड़ीबंध तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक चारि धाम तो पाद तले। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर चतुर्थ रजनी कंतर पर्जंग ढेंकानाल रे आजिर नाटक अघरी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर चतुर्थ रजनी दशहरा पड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक तो ना पाखरे मो ना लेखा। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर प्रथम रजनी बड़ बारसिंह बड़म्बा कटक रे आजिर नाटक तू मो राम तू परशुराम। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंपर प्रथम रजनी कलम छुई तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक चंद्रमुखी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंपर तृतीय रजनी कईंथ छक आठगड़ कटक रे आजिर नाटक रागी छकी कथा हौन। यात्रा धौली आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर तृतीय रजनी महावीर रोड ढेंकानाल आजिर नाटक किछि कथा कालिकी थाऊ। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर चतुर्थ रजनी जमटांगी बौद्धरे आजिर नाटक तो स्वामी मोर कौन हेबो। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर द्वितीय रजनी पवित्र नगर तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक तू बदली गलु मु सेमिति अछि। अपेरा श्री गणेश आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर चतुर्थ रजनी गड़संत्री बरपाल अनुगुल आजिर नाटक बरसा राती छनका छाती। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर शेष रजनी पेड़ी पथर हाट पड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक रामलीला। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर तृतीय रजनी आंबपाड़ हाट पड़िया किशोर नगर अनुगुल रे आजिर नाटक सनातनी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर सप्तम कैंपर प्रथम रजनी कंटिया पशी अनुगुल रे आजिर नाटक अभिमानिनी मु अलकानंदा। यात्रा रंग महल आज हेउची तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर प्रथम रजनी आंकुला आठगड़ कटक रे आजिर नाटक हरिश्चंद्र। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर प्रथम रजनी नेलीबारी खेल पड़िया जाजपुर रोड आजिर नाटक तू नाहु तो मु नाही। सातशंख अपेरा तार आखड़ाशाल रे चलित वर्षर आउ एक नाटकर रिहर्सल चली। नाटक कुनी नुआ बोऊ टिकी दियर
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲାଲା ବୀରେନ୍ ରାୟ। ସ୍ଥାନ କୁଅଁରପୁର ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରଣା। ସ୍ଥାନ ବାଳିଆପାଟି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ଡେଞ୍ଜର। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସିପୁ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 19 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଧନ ତୁ ଫେରିଆ। ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଦୟ ଭାନୁ। ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ, ତ୍ରିଶୂଳିଆ, କଟକ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ନେଳିବାରି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା ହାଟପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିଠାରୁ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 8 21 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 24 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 9 25 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବାସୁପାଲି, ବାରକୋଟ, ଦେବଗଡ଼। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 10 19 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଅଇଁଲାସାରୀ, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି, ସୋନପୁରରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 11 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରୁ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କିଶୋରନଗର, କଦଳୀମୁଣ୍ଡା, ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।